akụkọ Gọvanọ Soludo ekenego Dr. Onyechi Ikpeazụ maka mmemme ọgbụgba afọ ya. Agwago ụmụ nwaanyị ka ha kwanitekwu aka n'izụlite ụmụ ha nke ọma. N'ihe metụtara ọkụ latrik anyị na-anụ na enweghị ọdịda mpaghara ABC bụ nke na-enye ọkụ n'ala anyị bụ Nigeria. Na mba ofesi, mba Israel na-akpọ oku ka amachie Iran n'ihe metụtara ọnọdụ akụnụba ha. Tupu anyị nụrụ aka ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi dị oke mkpa Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ọnọdụ Anambra steeti, wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị nye aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Gerezi aka ụwa ka ọra aha mba ọbịa n'uju egolum. Gọvanọ Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo ezigozi ekene nke o ji wee zipụrụ Dr. Onyechi Ikpeazụ Sam maka mmemme ọgbụgba afọ ọfụ ụnya. N'ozi nke o wepụtara site n'aka Press Secretary ya bụ Christian Aborime, Gọvanọ Soludo ekenere ya n'ozi a wee sị na ọ na-enye obi aṅụrị na ọ na-emerube mmemme ọgbụgba afọ ọfụ ụnya. Ọ sịrị na Dr. Ikpeazụ bụ onye enweghị ntụpọ n'ịlụ ọrụ ya dịka onye ọkaikpe ma bụrụ onye nke mechepụtara onwe ya nke ọma, gosipụta onwe ya dịka ezi mmadụ ma bụrụ onye bụ so na senior member ndị otu ikpe n'ala anyị bụ Nigeria. Ọ sịrị na ọ bụ nwa ezi afọ ala Anambra steeti, bụ onye enweghị ihe onyonyo dị n'ebe ọ nọ. N'ozi nke a ka gọvanọ na wee too Dr. Ikpeazụ maka ntụnye niile dịgasị iche iche ọ tụnyere n'ọlụ ya nakwa ịgba mbọ ya niile ịfụ na ikpe nkwụmọtọ, ọchịchị onye kwuo uche, ịsọpụrụ iwu na egbebere ugobere na-aga n'iru ma sịzi ka Chineke gaa n'iru na-echekwaba ya na-ekpuchite ya n'ọlụ niile ọ ga na-alụ n'ala anyị bụ Nigeria, bụ ebe ọ nọ ịfụ na ikpe ọbụla a na-ekpe maka emetụtara ọnọdụ ndọrọ ndọrọ na ọ na-ekpe ya dịka o si kwesị ekwesị. N'ịgba mbọ ịkwalite obibi ndụ nakwa ezi ọnọdụ ndị mmadụ na ndị nọ n'ime ime obodo, otu kwụọrọ onwe ha anọghị n'okpuru gọọmenti akpọrọ Hello International achịkọbago ọgwụgwọ ya nye ndị mmadụ bụ nke emere na St. Mary's Catholic Church Field, Alọkansị ime obodo Idemili South. Onye kwadoro ya bụ nwaafọ nyabụ obodo bụkwa na onye chọpụtara ma guzobe Hello International, Dr. Nkiruka Agbazue. Ifunanya Nwankwọ nọ ebe ahụ ma wenetara anyị ozi aka isonyere Ifunanya. Ya bụ mmemme ịkwalite ahụike ndị mmadụ bụ nke mbunuche ya bụ ime ka ndị mmadụ ndị nọ n'ime ime obodo mata ụzọ dịgasị iche iche ha ga-eji wee na-enezi onwe ha anya, ọ kachasị ihe niile ndị metụtara anya. Onye otu na-anọchite anya ọgbọnta vootu Idemili South n'ụlọ omeiwu nke steeti Anambra, ọkaikpe Ebuka Igwe, tozin Dr. Agbazue maka ịchọba ọmarịcha ihe mmemme anụnwa nke na-akwalite ahụike ndị mmadụ ma kpọzie ya dịka izuoku nke aka na-achị steeti Gọvanọ Chukwuma Soludo kpọrọ ụmụafọ Anambra ndị aka ji akụ ka ha dọnyere gọọmenti ukwu na mmadụ iche iche nke na-eweta mmepe. Kọmishọna na-afụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na mmekọrịta ha mmadụ oge a na-amalite ya bụ mmemme mere ka amata na ọ bụ otu ụzọ ga-eweta ịkwalite ndụ puku kwuru puku mmadụ n'ala anyị anụnwa, ma rụtụzie n'aka na ọ bụ onye ahụ dị bụ onye ga-abagide amụma ịrụ otu ihe maọbụ nke ọzọ, ma mezienụ ka amata na ya bụ ama bụkwa nke ga-ehiri udu n'ogidi nakwazi ojotu. President General nke obodo Alọ, Chief Ima Ojukwu, tozin Amadi anụnwa hibere bụ maka ịchịkọba dị otu a bụ nke na-akwalite ahụike ndị mmadụ kọzie ya dịka onye nọchi hibere ya bụ amụma Oriakụ Okafọ amata na ya bụ onyinye afọ ofo bụ ụzọ Dr. Agbazue si enyeghachi obodo ma gọpụtagasịa n'ụdị nleta enyegara ndị mmadụ dị ka nke gụnyere inyocha anya, inyega ugegbe anya na ọgwụ, inyocha ogogo ọbara nakwa shuga dị n'ahụ mmadụ, tinyere inyocha ihe ndị ọzọ ga. Oriakụ Okafọ kpọkụziri ndị ritere anụnwa ka ha bụrụ nnọọ ndị ga na-akpachapụrụ anya ha anya nke ọma, bụrụ ndị ga na-adị ọcha, otu aka ninyere ha ma na-eri ezigbo nri, kachasị ị na-eri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Onye ndu ndị ọrụ ike bịabebe ma bụrụ ọkaigwe n'ihe metụtara ịgwọ ọrịa anya nakwazi Chief Medical Director nke Immaculate Heart of Mary Specialist Hospital Mkpọ, Reverend Dr. Mary Ụbajaka, mezinụ ka amata na ha nwere ike ileta ọnụọgụ mmadụ karịrị 1,000 ma dọkwazi anụ ndị a ọdụ ka ha bụrụ ndị ga-agbaso ntụziaka niile e nyere ha, ọ kachasị dị na-abịakwazi na ya bụ ụlọ ọgwụ kwamgbe maka nyocha n'ebe o kwesịrị. Ọtụtụ ndị riterela nke gụnyere Oriakụ Charity Asiegbu nakwazi Oriakụ Elizabeth Ezigbo kenere na ezigbo nwaada ma kwe nkwa
ịgbaso ụkpụrụ niile na ntụziaka niile e nyere ha tinyere na nkwazi ọgwụ ha ka esi wee gwafa. Onye isi oche otu kọmitii nchere oge Idemili North Chief Chuks Brown Igbanua bụ onye nọkwazi na ya bụ ebe ịfụ ka o si aga n'ihi na kansụl ya bụ ebe ọzọ ya bụ amụma ịkwalite ahụike ga-ehiri ọdụ na agba nke ịbụọ ya. Site n'alọ Ifunanya Nwankwa n'akụkọ ụwa ABS. Vicar St. Thomas Aquinas Parish Ọka Reverend Father Pascal Nnajọfọ akpọgụgo ndị nne ka ha bụrụ n'ike ga na-azụ ụmụ ha n'ịtụ egwu Chineke. Ọ sị na ịzụlite ụmụaka bụ ihe mbụ na mbụ onye ọbụla bụ onye nne ga-eme iji wee fụ n'obodo dị mma. Reverend Father Nnajọfọ mere ka amata nke a na Jamas achụlụ iji wee merube mmemme ụka nne na ya bụ parish. Chukwuemeka Modilim n'ebe a ma wetanara news ya ka anyị sonyere ya. Ọ bụ oge aṅụrị nyere ndị nne niile ndị kara ụka n'ụlọ ụka ahụ dịka ha chiri ukwe ekele nakwazi obi aṅụrị wee nye Chineke ekele maka ime ha ka ha bụrụ ndị nne. Mgbe ọ na-ekele Chukwu maka onyinye o nyere mmadụ mere ka ndị nne mata na ọrụ dịrị ha n'ebe ezinụlọ ha dị. Ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ zụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke ma bụrụkwazịa ndị ga na-eme udo n'ebe ọbụla ha nọ ka obodo anyị wee nwee agamnihu n'udo. N'okwu nke ya, onye isi oche otu ụmụ nwanyị na ya bụ ụlọ ụka bụ Odoziakụ Ngozi Nwankwọ kọwara na ụka Katọlik wepụtara ụbọchị eji eme mmemme ncheta ndị nne iji kwanyere ha ugwu ma rutere ha ọrụ dịrị ha n'ezinụlọ ha n'obodo ha n'ụlọ ụka nakwazi obodo ọbụla ha hụrụ onwe ha na ya. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ịbụ onye nne bụ ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ onye nne ma gwa ha ka ha na-ewepụta nnukwu oge n'ebe ezinụlọ ha dị site na ị na-akụziri ụmụ ha mkpa ọ dị ka ha na-agba mbọ na-ekwu eziokwu, nwee obi umeala, ndidi nakwazi ịnabata ụwa dịka ọ dị ka ha wee bụrụ ndị ga-abara ezinụlọ ha uru ma bakwaziara obodo ha uru. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Agụata nke mbụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Tony Moabike nakwazi kọmishọna na-ahụ maka mmanụ nakwazi ihe ndị a na-enweta n'ime ala bụ Maazị Tony Ifeanya kelere Chineke maka onyinye ndị nne n'ebe mmadụ nọ ma yọkwa ya ka ọ gaa n'ihu na-enye ha amara nke ha ga-eji na-arụ ọtụtụ ezigbo ọrụ enyere ha n'ezinụlọ ha n'obodo ha dị iche iche n'ụlọ ụka nakwazi ebe ọbụla ha nọ. Onye odeakwụkwọ nke otu CWO na St. Thomas Aquinas nke dị n'Ọka bụ Lady Uju Ifedeba onye kelere Chineke maka ime ya ka ọ bụrụ onye nne chọpụtakwazịrị na ọnọdụ ọjọọ akụnụba Naịjirịa nọ na ya tata emeela ka ọtụtụ ndị nne hapụzie ọrụ Chineke kenyere ha na ezinụlọ ha ma tinyezie oge ha n'ịchụta ihe ezinụlọ ha ga-eri. O mekwasịrị ka ha mata na ịchụta ihe ezinụlọ ha ga-eri dịkwa mma mana ha tinye ọtụtụ oge ha n'ịzụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke ma wepụ aka n'ịchụ oke ego ka ha wee bụrụ ndị ga-enwe ụmụaka bara ha ezigbo uru ma bakwaziara obodo anyị bụ Naịjirịa uru. A nọkwazịrị na ya bụ emume ncheta ndị nne kpere ndị nne nakwazi obodo anyị bụ Naịjirịa ekpere. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilim. Otu onye nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa Dr. Godwin Okpala ekwuena na iguzobe ogige akpọrọ park bụ ebe a ga na-emesagharị arụ bụ ebe a ga na-emepụta akara ngwa dịgasị iche iche mana ịdị na-egosipụta bụ ihe ga-eme ka ụlọ mmepụta ngwaahịa too na steeti a nakwa ebe dịgasị iche iche. N'okwu ya n'ihe mmemme ABS Radio and Television Tony Mars Half Hour n'Ọka, Dr. Okafọ mere ka amata na-ewepụ ịdị na-akwalite otuto ụlọ mmepụta ngwaahịa na imekwa ka ụlọ mmepụta ngwaahịa jikọ ọnụ n'ebe a ga na-egosipụta ihe emepụtara na-ekwesịkwa ka ekepụta ebe dịgasị iche iche nke ga-eme ka ejikọta ihe ọnụ bụrụ na ụmụ ihe niile nke emepụtara na-aga nke ọma. Ọ sị na ndị mmadụ kwesịrị ka ha na-achọ ma malụ ihe dịgasị iche iche a na-emepụta nke ha ga na-esonye ma gee ntị mara ka ihe ahụ si dị. Dr. Okafọ
bụ onye bụbu onye isi oche Foam Manufacturers Association of Nigeria gwara gọọmenti etiti na nke steeti ka emee ka enwee njikọta ọnụ ịdị na-aga dịka ụmụnne na ụmụnne, ka enwee ezi ọnọdụ ọganihu na udo. Ịfụ na ọkụ latrik na-anyụ oge ọbụla bụ nke a ga-akwụsị n'ihi na ọ bụ ya bụ ajọ aka na-ebi ụlọ mmepụta ngwaahịa. Ọ kọwara ndị kwuru onwe ha dịka isi sekpụ ntị na-ewulite ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naịjirịa, na ọ bụrụ eziokwu na gọọmenti etiti nakwa ụlọ ọba ego Central Bank of Nigeria na ha agba mbọ ime ka naira gbagonite, na ọkpọ ha oku ka ha jidesie ike ma kwudosie ike ịfụ na nke a na-aga nke ọma. Onye ndị obodo na Isuọfịa kansụl ime obodo Agụata kpọkwara ndị mmadụ ka ha na-aga n'iru na-egoro ihe mepụtara n'ala anyị bụ Naịjirịa, n'ihi na ọ ga-eme ka enwe ọgbụgba ume n'ịkwalite ndị mmadụ ịdị na-emepụta ihe n'obodo a ma wulite ọnọdụ akụ na ụba. O toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịzọpụ okwu nke pụrụ iche n'ime afọ abụọ ime ka Anambra steeti bụrụ ọkamma ọkachasị n'ihe metụtara ụzọ, akara ngwa nakwa ihe ndị ọzọ, ma kpọọ oku ka afọ na ihe niile na-adabanye n'anya n'ebe ụgbọala nọ ka a na-aga nke ọma. Ọ sị na ụzọ a niile a na-alụ na-eme ka ihe na-aga onye pụta ọga na-enweghị nsogbu ọbụla, azụmahịa a na-agakwa nke ọma. Ọ kpọkụziri ụmụafọ Anambra steeti bụ ndị nke bi n'ebe dịgasị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa nakwa ụwa ka onye ọbụla mara ka ọ ga-esi na-ewenete ihe ụlọ inyere aka imepe steeti a n'ebe ọ dị ukwuu ma sonyesie ike n'ọlụ a na-alụ kịta n'efu na Anambra steeti bụ ọkasị mma. Ọ sịrị na ijikọ aka ọnụ ndị kwere onwe nakwa ọha obodo dịgasị iche iche bụ amụma nke akpọrọ Private Public Community Partnership Initiative nke ọchịchị Soludo ji bụ ihe ga-ewulite ezi ọnọdụ ọganihu na steeti ma too ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service maka amụma dịgasị iche n'ihe mmemme dị iche iche ha na-emepụta, ma gwa ndị mmadụ ka ha na-ege redio na telivishọn bụ ebe ha ga na-amụta amụma na ọtụtụ ihe dị iche iche gọọmenti ji, ọkachasị ya bụ ihe mmemme 1U2 Skills amụma nke eji wee na-ewulite ndị ntorobịa ịbụrụ ndị nke ga-akwụrụ onwe ha ma na-enye onwe ha ọlụ, na-enye ndị mmadụ na-abụghị ịdị na-achọ ọlụ. N'ihe metụtara ọkụ latrik, ala anyị bụ Naịjirịa ekwuo na ha enwego ọdịda mpaghara ebe isii n'ihe metụtara ọkụ latrik n'afọ 2024, bụkwanụ ebe esi enweta ọkụ were ekesa ndị mmadụ, na site na amụma nke enwere megawatts 2,583 na ụma 77 na enwere ndalụ a n'ụbọchị Mọnde. Ihe nwere bụ 64 na ụma 4 megawatts. Ọkụ latrik n'ala anyị bụ Naịjirịa abụgo nke dalụlụ ana, bụkwanụ nke a na-ekwu na ọ na-anapụ ihe lụrụ ụmụafọ nde 200 n'obodo anyị bụ Naịjirịa, bụ ebe ndị ọ na-enye ọkụ ọ naghịzi enye ọkụ. Ka esi wee mee ka amata na ikwudosi ike na achọrọ ka e nwee inwe ọkụ latrik, mana akụkọ a na-akọ na-ekwu na ọ bụ ihe metụtara ikuku gas bụ nke kwesịrị ịdị n'ebe esi enweta ya bụ ọkụ bụ ihe ndị mmadụ chọkọrọ ngwongwo ya ma bibisie ụmụ ihe dịgasị iche iche wee bute na enweghị ọkụ. Ihe nchọpụta na-ekwu na Independent System Operator na-ekwu na ya bụ ụlọọrụ na-ekesa ọkụ nọ na ọnọdụ ihe nsogbu n'ihi na ikuku gas nakwa ihe a ga-eji wee wulite ya bụ ọkụ bụ nke nwere nsogbu, ọkachasị n'ebe a kpọrọ Ibom Power bụ ebe a na-esi ebe a wee na-ekesa ọkụ bụ nke dalụrụ ana. Akụkọ mba anyị si mba ofesi nweta na-eme ka amata na mba Israel akpọ n'oku ka mba lụrụ 32 machie mba Iran n'ihe metụtara ọnọdụ akụnụba ha. Gọọmenti mba Israel na ha enwunye ọkụ n'obi bụ nke ha na-agwa ndị dịgasị iche iche eji okwu ha agba izu n'ụwa ka amachie mba Israel, ka amachie mba Iran n'ihe metụtara iwulite ọnọdụ akụnụba ha. Iran ka e kwuru na ha tụrụ ogbunigwe nke lụrụ narị kwuru narị
ebe mba Israel tụkwa nke na-ejete aka bụ ogbunigwe nke atụrụ Israel, UK nakwa US bụ ndị na ha achọ ka ha kwudosie ike na ịfụ na enweghị ya bụ ọnọdụ mmachi, mana mba Israel aṅụgo iyi kwuo na ha chọrọ ka enwe ya bụ mmachi. A na-atụ egwu na nke a nwere ike ibutekwe ajọ ọnọdụ bụ nke a na-ekwu na o nwere ike ime na Middle East ma butekwe ajọ ọgbaghara. A na-ekwu na ihe mmadụ mere n'ụwa ka a ga-eji wee lụtie ya mgbe ọ nwụrụ. Nke a bụ ihe pụtara ife n'oge a na-akọ akụkọ maka onye jibu ọkwa gọvanọ Anambra steeti n'oge mbụ, Chief Chukwuemeka Eziife, onye nwụrụ n'abalị 14 nke ọnwa Disemba 2023 ka ọ gbachara afọ 85. Onye ọlụ anyị na-eweta ihe na-eme nọ n'Abuja, Ekwi Ajide, nọ ebe akara ụka pụrụ iche ọ welitere anyị ozi ya. N'emume buru ụzọ olili ya akpọrọ ndụ n'oge Ọkwadike emere na Velodrome nke National Stadium dị n'Abuja bụ nnọọ ngosipụta ọdịnala dịka obodo dị iche iche chiri mmụọ bụrụ egwu ejiri mara ha wee jupụta n'emume ahụ. Ndị kwuru okwu gụnyere eze ndị Igbo na Abuja Dọkịta Uche Egenti, eze ndị Igbo na Ghana Dọkịta Chukwudi Ihenetu na onye nchịkọta ọhaneze ndị Igbo worldwide na steeti 19 dị n'ugwu na FCT Barrister Augustine Amechi kwara arịrị maka ọnwụ onye a ha siri biri ndụ ndị ọzọ. Onye na-anọchite anya Amak na Buhari n'ụlọ omeiwu nke etiti Chinedu Obika kwuru na ọ ga-esi ike nnọọ imechi oghere ọnwụ Eziife butere. A ka ga-eme emume maka olili ozu onye ahụ chịburu Anambra Eziife na Abuja. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Iru ndị mmadụ gbalụsịrị ebe ha na-eneghechi anya azụ na-eche maka ọnọdụ ha ka ha nọ kwanyelu Oliakụ Nwaogenu Franka Ezua Ugwu bụ onye nke anọ na Ụmụenu Village Ụmụawụlụ kansị ime obodo Ọka South wee donye naanị. Ka anyị jeba wetara gị ozi ya. Onye isi nchụaja Reverend Father Benjamin Odika mere ka amata na ọnwụ bụ ihe mmadụ na-agaghị agbanarịnwu ma bụrụ ụgwọ onye ọbụla dị ndụ ga-akwụ. Kpọkuzie n'ezinụlọ nwaanyị anwụrụ anwụ ka ha tụkwasị obi na Chineke n'ihi na mama ha nọ n'aka nke Chineke. Reverend Father Odika chetara ndị niile gbakọrọ n'ebe ahụ na mkpụrụ obi onye ezi omume adịghị anwụ anwụ kama na ọ nọ n'aka Chineke. Kọwazienụ Oriakụ Franka Ezuelara mmụọ dịka ezi onye otu Catholic Church ma bụrụ onye gosipụtara okwukwe ya ruo n'ọnwụ. N'okwu ọ gwara ndị ABS, ụmụ ya ndị nwoke Maazị Uchenna na Maazị Chukwudi Ezue kenere ndị niile bịara iti ha aka n'obi ma kọwazienụ nne ha lara mmụọ dịka onye kwesịrị nṅomi, onye na-ahụrịta mmadụ nne n'anya, onye dị umeala ma na-enyere ndị mmadụ aka, onye kụnyere mkpụrụ egwu Chineke n'ime ha. Ọ dị ka nna abụ ya asa bi na mmiri asa nne ọra na the whole Ezue family na testify even today na ha lili ni my mother sili. Ọ bụ onye adị akpa oke ka ọ bụ. Nne m kụziere m ka esi akwele ndị tọrọ m ugwu. Nne m mekwazi ka mmata na ife Chineke bụ ihe malụ mma. And ọ mekwara ka mmata na ije ụka bụ ihe onye ọbụla kpọrọ onwe Kristian kwesịrị ị na-eme. Ụmụ ya ndị nwaanyị Oriakụ Esther Ezue na Oriakụ Nkechinyelu Nwele bụziri onye kọwara nne ha lara mmụọ dịka onye kwesịrị nṅomi, onye na-agbaso ịhụnanya, onye na-emere mmadụ ebere na onye na-enwe mmasị ịhụ ọdịmma ndị ọzọ. Kpọzie n'oku ka ha gbasoo ụkpụrụ udo na ịdị n'otu na ezinụlọ ha. Ebe nwunye nwa ya Oriakụ Emmanuela Ezue kọwara nne di ya dịka onye dị uchu n'ọrụ nakwazi onye na-adịghị agụkọ ngụkọ. Ife mmụta na ndụ my mother bụ na my mother bụ nwaanyị achọrọ nsogbu. Ihe ọbụla ga-adịrị gị na ọ bụrụ esemokwu ọ rapụrụ gị ọsị gị ga. My mother bụ ezigbo mmadụ mere na mmadụ ncha na-ekwupụrụ ya. N'ozi iti aka n'obi nye ezinụlọ mmadụ nwụnarịrị,
ụfọdụ ndị enyi ha na ndị na-echere ha ezi echiche Sir Kingsley Okwuosa, Maazị Chukwudi Emesi na Oriakụ Chinyelu Ani tinyere ndị ọzọ gwazi n'ezinụlọ a ka ha tụkwasị obi na Chineke dịka ha kpọkwaziri oku ka ha makuo udo na ịdị n'otu ma gbasoo ezi ụkpụrụ nke nne ha lara mmụọ hara ha. Ịdọnyezi arụ ya n'imi ịbịa mgbarute n'aka ndị ọgọ, ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche na egwu sitere n'aka otu dịgasị iche iche mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda site na ụmụ awụlụ Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS. Agba izu n'Enugu Ukwu ma ndị mba na ndị dịgasị iche iche gbakọrọ na ngwụcha izu ụka n'ebe a nọ wee kwanye uzu ma donye ozu Ọzọmkpu Sylvester Ọnwụdịnjọ na Anambra be ya na Urogbo Village Enugu Ukwu. Chief Ọnwụdịnjọ bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 74 ma bụrụ onye Chineke ji ụmụ 4 wee gọzie nakwa ụmụ dị 6. Chukwuemeka Modlin n'ebe a ma weta ozi ka anyị sonyere ya. Elimozu Chief Ọnwụdịnjọ malitere ụlọ ụka nke St. Teresa dị na Enugu Ukwu ebe ọtụtụ ndị ụmụ Enugu Ukwu bụ ndị amakwa ama n'obodo na ndị ezinụlọ ya na ndị na-ekwu ukwe yọrọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa site n'ịgụrụ ya abụ a na-agụrụ onye nwụrụ anwụ. N'okwuchukwu ya, Reverend Father Fabian Anumba kọwara ọnwụ onye nke kwere na otu Kristi dịka mgbanwe a na-agbanwe mmadụ ka ọ banye n'ụdị ọ ga-adị wee jee eluigwe. Gwara ndị otu Kristi ka ha tụkwasị Chineke obi n'ọnọdụ ọbụla ha hụrụ onwe ha na ya site iji ihe gbasara eluigwe buru ụzọ ma mee ka ọ na-achị ndụ ha, ghara ị na-etinye obi ha niile na akụnụba nke ụwa ka ha were nwee ike jee eluigwe mgbe ha bichara ndụ ha n'ụwa. Ọ gara n'ihu kọwaa Maazị Ọnwụdịnjọ onye lagoro mmụọ dịka ezigbo mmadụ nyere ụka nakwa ndị mmadụ aka ma yọọ ndị ezinụlọ ya ka ha tụkwasị obi ha na Chineke n'ihi na ọ naanị ya pụrụ imere ha ihe niile ma karịa nke nna na-emere ha. N'okwu nke ya, nwa ya bụ Maazị Ọnwụdịnjọ lagoro mmụọ kọwara nna ha dịka nwoke na-emesapụ aka ma gaa n'ihu wee kwuo na o nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ma ndị ọ na-amaghị ma yọọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa ma kwekwa nkwa na ha ga-eso nzọmụkwụ ya oge niile. N'akụkụ nke ya, nwanne ya nwaanyị bụ Odoziakụ Patricia Okoro kwuru na nwanne ya nwoke bụ mmadụ na-ebu ọdịmma ndị mmadụ n'obi n'ihi na ọ na-anabata ndị mmadụ mgbe ọbụla na-enyekwa ha nri ma yọọkwa Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na alaeze ya. N'ozi o ziri ezinụlọ ya mgbe ọ bịara mgbaru, onye eze ọdịnala nke Enugu Ukwu bụ Igwe Raf Ekpe kọwara Maazị Ọnwụdịnjọ dịka nwoke dị umeala na-eje ozi niile eziri ya na kabinet ya ma mee ka amata na ndị Enugu Ukwu nakwazi kabineti ya na-eru uju ọnwụ ya n'ihi na nnukwu ihe mebinarịrị ha. N'aka nke ha, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Anambra Central n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Victor Ume nakwazi Maazị Cosmas Anagbo nakwazi onye jiburu ọkwa onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Sir Ikechukwu Abana kọwakwara ya dịka nwoke na-enyere ndị mmadụ aka ma nwee ezigbo obi. Ya bụ elimozi ya bụkwa nke ọtụtụ ndị na-arụrụ gọọmenti ọrụ bịara na ya, ndị nze na ọzọ sonyekwara na ya, ndị ụkọchukwu ndị na-arụ ọrụ na Enugu Ukwu mana obodo ndị ọzọ dị iche iche sonyekwara na ya. Site n'Enugu Ukwu, abụ m Chukwuemeka Modlin. N'iweta akụkọ ụwa na ụtụtụ a na njedebe gị nwee n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụ mana cheta na ohere dịrị gị iso n'ihe anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme mbụ baa na Facebook peji anyị na Anambra Broadcasting Service, banye na YouTube na ABS Television Ọka, banye na Instagram na ABS Radio TV. Ị nwere ike ịba na kpọmkwem na webụsaịtị anyị www.absradiotv.com. Ọkpụkpụ okwu ndị a ka anyị ji mere akụkọ na mbụ
Gọvanọ Anambra Steeti ekenego Dr. Onyechi Ikpeazụ maka mmemme ọgbụgba afọ ya. Agwago ndị nne ka ha bụrụ nke ga-akwụdosi ike n'ịzụlite ụmụ ha